फिजिक्स रे नोबेल प्राइज 2025 विजेता हेले जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट एवं जॉन एम मार्टिनिस। दे ओन दिस प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric circuit। केमिस्ट्री रे नोबेल प्राइज 2025 विजेता हेले सुसुमु किटागावा, रिचार्ड रबसन एवं ओमर एम यागी। दे ओन दिस प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेडिसिन रे नोबेल प्राइज 2025 विजेता हेले मेरी ब्रुंको, फ्रेड रामसेडल एवं सिमोन साकागुची। दे ओन फॉर डिस्कवरी रिगार्डिंग पेरिफेराल इम्यून टॉलरेंस। लिटरेचर रे नोबेल प्राइज 2025 विजेता हेले लास्लो क्रास्ना होरकाई। ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବନାଶକ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳାର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରେ। ପିସ୍ରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ 2025 ବିଜେତା ହେଲେ ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋ। ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାସଲ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ।